চলো আগে ভিডিওটি দেখি, তারপরে ভিডিওর মজার কমেন্টগুলো পড়ি। चलिए शुरू करते हैं। বোন তুই থাম, আর নাচিস না। गजब बेइज्जती है। नेक्स्ट। কেউ আমারে ধর, মাথাটা ঘুরতেছে। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। नेक्स्ट। টাকার অভাবে পাবনা যাইতে পারি না। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। গানটার 12টা বাজিয়ে দিছে। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नेक्स्ट। শাড়ি পরা দেখে আমি বেহুশ, কেউ আমার মাথায় পানি দে। নাম কত আনিলে তো মাথা দে 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 নাম ও মা ও মা ও মা ও মা। नेक्स्ट। ওর মাঝে বেঁকে যাচ্ছে, সাথে আমারও। नेक्स्ट। নাচের ওপর ক্রাশ খাইছি, এখন আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের বউ বানাবো। সব থেকে বড় কথা হলো, ওর ক্যামেরাম্যান না এসে কিভাবে ক্যামেরা ধরে আছে। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। কতটা পাপ করলে এমন ভিডিও সামনে আসে। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज बहुत कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई, मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। এটা কোন স্টাইলে শাড়ি পরেছে। আমি মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছি, কেউ যদি আমার সাথে যেতে চাও তাড়াতাড়ি চলে আসো, ওইখানে গিয়ে নাচ শিখবো। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। नेक्स्ट। আমি ভাবতেছি ওরে আমার বিয়েতে আনবো নাচার জন্য। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। नेक्स्ट। আসলে ওর কোনো দোষ নাই, সব দোষ আমার। আমি আসলে পাগল, তাই ফুল ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখছি। আপা আমি নাচ শিখতে চাই, ঠিকানাটা দাও। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। नेक्स्ट। গরিব না হলে ফোনটা ভেঙে ফেলতাম। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। नेक्स्ट। আকাশ থেকে পরি নেমে এসেছে। तू आ गया।